Ambai sini Belbari Ardi Blogo sing 15ta bisi tongo tai 4ta bisi hindi borok ek mana bone katte karinya ko kiaba 15ta edisi village tomoni je Belbari block andara oro প্রত্যেকটা village committee ne je chini contact secretary tongnai ro boro chini tabokne je monitoring committee body songjak tongmone borok bai adjust khlai samung khaya heke bina phirichi rok je kono select khlai tong hangkai abo je orani BSC chairman heke BDO saheb heke village secretary tongnai ro borok jar jar muchung te bina phirichi select khayai borok bahke problem khayo abo simia sudo jeta chini upojukto tabok chini voice ko bata je burchipura rok borok manyang tongmani aborok no thik mote utilize khlaijak sudo abo simia rega tang thani bo jot borok ma tangya heke chini gobang ma eri wa toi lama problem omai samung khaitine je kuno village by kuno report na hai awai alada alada khlai samung khlai tongmani heke village committee kuno chini je tabung chini monitoring committee chairman vice chairman heke member rok tongmani প্রত্যেকটা ওয়ার্ড না কোনো ফোনে সিঙ্গে ওই সামুং খাই তো মানে অবন বাগান চিনে বেলবারে আরদি ব্লক প্রবলেম হই তঙ্গ অবনতইনে চিনে তিনি মেইন ডেপুটেশন অবন বাগান जों সানাই তিনি ও মিডিয়ানি বিষয় তিনি जों সানাই অবাহাই যদি খাই তন খাংকাই जों তিনি ডেপুটেশন জাস্ট স্টার্ট খায় বস খাং জল যদি তুমি অবকক খায় বা অবাহাইকে যদি সামুং খাই তংখাই অবাহাইকে বড় রকম তিনি প্রত্যেকটা এরিয়া নিচে পাবলিক না ডিপ্রাইভ খাই তংখাই जों বেলবারি ব্লক না দরকার নাখা তালারো অনির্দিষ্ট কালনি বাকি जों বন খাইরনাই হেকে जों অর ব্লক নাইয়া সামুং সে বানিয়াকে जों ব্লক টংইতা মখাইনানি অবহাই চিনা আন্দোলন চলনাই বনতইনা সিনে তিনিনি যে মেইন ডেপুটেশন লাইতো কাইবেসক সানমং তই আংমং ন সাইত গবাং মাছিনি তো সানমং তো এমজিএমএন দেখা হেকে চিনারো তাবো রমদে বয়স को बाता हेके चिने गबां मा बेनिफिशियारि रक सिला खाइतने माने डिवाइड खाइ जाक दङ अब हेकेनो जों 11टा पॉइंट तैना तिनै जों जगाव जों मेमोरेन्डाम लनाय जों कपि टु भिडियो कपि टु एसडीएम अबलो तैना जों जानकनाय अब हेकेनो जों सामरक जों चानाय दं तो बेलबारि ब्लग या जत ब्लग न डिप्राइड दं तंखा तामनि हिमाले उट पाइनाय सरकार गठन उमानि परे जत ब्लग न खगुई हुई सामुं खालाय तलायखा तैसे अरबो तामने खगुई हुई सिमिया सामुंबो करिं तखा तामनिके बीजेपी रो अरबो ब्लक रक दखल खालायना नायो एमनकि विलेज पर्यन्त दखल खालायना नायो अमहायिं तंखा ताई ब्लक नि सामुं त जों नुकजाक अरबो बृद्ध भाता থেকে आरम्भ खायै निने अरबो बीपीएल रेशन कार्ड अब आरम्भ खायै विधवा भाता बृद्ध भाता निन विकलांग बाता अबरक जतनो डिप्राइटिंग मखा जे माना उपयुक्त बरक मायांगै तंखा रेशन कार्ड बम हाइनो तैसे लामा तै कारेन्ट अबरक डब्ल्यूएस नि सामुंगरगो अब पाइप रक जे जागा नांगमानि ओ पाइप रक कामकै रजाग yang तंखा सामुं थिक मते यांगै तंखा बाक्सा के सामुं मान फानो अब खगै हुयै अबनो gai obono chini obo lama tei current obo ungani nango bishes kai tei tini problem lama ni problem oborok no tui no जों tini block deputation dinai jahate khogi hui be samungta khlaitung
अब ताहनानि मिलि फानो सामु मा खालायनाय आमहाय आबनि बागैनो तिनि ब्लक डेपुटेशन रिनानि थाङि दङ ताम हंकाय जे भिडिअ विशेषकै बेलबारिनि ककना सावानो बेलबारिनि भिडिअ बायथ' जों वासेपन मालाया आंनि जे वासेपन मालायाखौ अथच आं आरो वांक खालायगा भिजिट खालायफुनो प्रब्लेम अनेक प्रब्लेम नुक जाखा এবং পঞ্চায়েত সেক্রেটারি নবজों नुखा आरो बिनि पिडिएफ फान्ड सोबाय मैया बिनि एफएफसि नि जे रां थांमारक अबरक सोबाय जायगा तामगांगाय सोबायना थांतानि पिडिएफ नि फान्ड सोबायना थांतानि भिडिअ न रहगांगांगाय भिडिअ सिग्नेचारिया अबरक कत किछु प्रब्लेम अब भिडिअ नि उपरबो बरक सालायो बेलेम खालायो भिडिअ अमहाय काम खालायनानै नाया ना खालायना दादों ना खालाया दा बिन मुसुं तैदा खालाया अंगै दं अथच ब्लक प्रचुर रां दङ किन्तु सामु खालाय जायगा अंगै दंखा ए बिषय रक्त तैनो जों अब्रंनो वान सुगैनाय बुंनि जे कक मानैनो जों दिनै अबबो जों आरो सालायानो कक सालायनाय डेपुटेशनाव बताम ककसा बियां सामु खालाय जाक दं अब जतन जों दिनै ब्लक हाबिनाय डेपुटेशननि माध्यमे जों अब